بالکل بھی یہ نہیں سوچ رہی کہ میں ایلیٹ کے لیے بنانا ہے اور یا اٹس فار ایوری ون اینڈ اٹس ماڈسٹ فیشن. اگین میں بات کروں گی I believe in modest fashion, جبکہ میں نے ہر طرح کی ماڈلنگ کی ہے to be very honest, but that was my work. But if you ask me in my real life کہ میں کیا پہنتی ہوں, yes میں کرتا شلوار پہنتی ہوں, میں اسٹریٹ پینٹس پہنتی ہوں, میں وائٹ پہنتی ہوں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے کپڑے پہنوں جن میں میں ایزیلی مارکیٹ بھی چلی جاؤں, میں مال بھی چلی جاؤں, میں اپنی میٹنگ بھی اٹینڈ کر لوں. سو آئی وانٹ ٹو ہیو, سو مائی خدر لائن, مائی وسکوس لائن از ایگزیکٹلی لائک دیٹ. کہ اگر وہ میں آؤٹ فٹ صبح پہن کے نکلوں, میں آپ کے شو میں بھی آ سکتی ہوں, میں اپنی آفس میٹنگ بھی کر سکتی ہوں. آئی کین ایون ڈیل ود مائی کاریگرس. سو یو سی, سو مائی فیشن از ناٹ ریویلنگ, is not something جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہو. بالکل. اینڈ آف کورس ہمارے کلچر کے ساتھ. کیا پرائس رینج کیا ہے ہم نا تقریباً؟ یہ آ گیا بولڈ اینڈ بیسک جسٹ لائک آمنہ الیاس herself. یہ تو ہے نا. اور اچھا یہ کلیکشن, اور ویسے نام جو تمہارے برانڈ کا کیا آمنہ؟ It's آمنہ الیاس. نام بھی کافی ہے. بولڈ اینڈ بیسک بہت صحیح تھا. یو ایس پی بھی یہی ہے نا, بیوٹیفل. اور ایک یہ آپ نے خود بھی پہنا ہوا ہے ڈیزائن, یہ والا جو ہے ٹسل والا, پکچر میں اتنا گرینڈ لگ رہا ہے نا ایسے کر کے. اچھا اب ہم ان سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا اور بھی باتیں کریں. اور بھی باتیں کریں بالکل. میں کہتی ہوں انڈسٹری میں بتائیں کس کو اسٹائل کرنا چاہو گی آج کل. ویسے ڈرامے میں کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اسٹائلنگ پہ, خود خرچہ بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کو ضرورت ہے خرچہ کرنے کی. تو بتاؤ. Well, I think styling کی تو سبھی کو ضرورت ہوتی ہے سامنے میں, but I think a person جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے کیری کرتی ہیں, somebody that I like to style is Myra Khan. I think I want to style her. I really like Sabha. I want to style her. Of course Aiza is a diva, why not? I mean I would love Aiza to wear my clothes. کیونکہ میں سانول یار پیا میں بھی ان کے مجھے عشق مرشد میں کپڑے بڑے اچھے لگے تھے. مجھے سانول یار پیا میں وہ جو شارٹ شرٹس اور وہ شلواریں کھلی کھلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا دیکھیں نہیں, میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا, لیکن درے فشاں has a beautiful face and I mean she's gorgeous, so why not? اس کے لیے کرو نا کوئی I would definitely style her. And I think وہ اتنی خوبصورت لگتی ہیں ساڑیوں میں, تو I would definitely love to make a ساڑی for her. اچھا آپ نے مجھے بتائیں کہ آپ ویسے لوگ مطلب ہمارے یہاں تو عجیب ہی معیار ہے نا کہ کمپلیکشن کو لے کے بات ہوتی ہے بڑی زیادہ, اور جس کا کمپلیکشن فیئر ہے بس وہی سب کچھ ہے, وہی بیوٹی ہے, بیوٹی کا تصور ہی ہے. تو آپ اپنے برانڈ کو بھی ذرا اس میں بات کیجیے گا کہ کیا آپ نے یہ سوچا, ٹھیک ہے, اپنی ماڈلز لیتے ہوئے جب ڈسپلے کر رہی تھی کپڑوں کو ویژولائز کیا, کیونکہ آپ خود شکار رہی, یہی میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں اپنی ویڈیو میں بھی وہ بڑی اسٹرانگ ایڈوکیٹ رہی ہیں ہمیشہ کہ بی پراؤڈ آف your body, your skin, your color, ہر چیز پہ آپ نے. یہ چینج ہوا ہے کیا وقت کے ساتھ ساتھ, ابھی کچھ چینج ہوا ہے یا نہیں ایسا ہے؟ اور وہ آپ کی سٹوری کے بعد that was first of its kind. Yes. اس کے بعد کوئی پرسیپشن چینج ہوئی؟ Of course بہت زیادہ چینج آیا ہے ان دی انڈسٹری. جہاں پہ جن لوگوں میں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں ان میں تو بہت چینج آیا ہے, ورک وائز آیا ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے اب آپ کو نظر آتی ہیں لڑکیاں, آف اینڈ آن بہت زیادہ نہیں, لیکن آپ کو ساملی لڑکیاں نظر آتی ہیں. The problem is that with ساملی لڑکیاں we attach this notion کہ آپ ان کو usually stereotype کر دیتے ہیں, آپ ان کو negative roles دے دیتے ہیں. لڑکی لمبی ہو, پتلی ہو اور سانولی ہو تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ negative role میں چلی جائے. لڑکی گوری ہو, سافٹ ہو تو آپ اس کو ایک پازیٹیو معصوم رول میں ڈالتے ہیں. سو یہ stereotypical باتیں تو ہیں, میں ایسا نہیں کہوں گی کہ یہ 100% ختم ہو گیا ہے. It's still there. There's a lot of change that can come. But things are changing, because I am sitting in front of you, I am a pure example that things have changed. Otherwise I wouldn't have been Amna Ilyas. بالکل ماشاءاللہ. اب ہماری بہت ساری آرٹسٹ اب ووکل ہونے لگی ہیں پیمنٹس کو لے کے, شوبز میں سیم ہراسمنٹ کو لے کے, ایکسپلائٹیشن کو لے کے. تم نے کبھی فیس کیا, اس کے بارے میں بات کی؟ دیکھیے ہراسمنٹ تو آپ ایز اے وومن ان دس کنٹری, فرام بینگ اے ٹین ایجر اور even your under teens till you grow up, you will face harassment at some level, somewhere. So I think کہ وہ تو ایک پورا سسٹم ہی ہے جو کہ بالکل ہی کرپٹ ہے. اور I think
इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि समटाइम्स आपको हरास करने वाले आपके बहुत करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का बंदा आके आपको हरास नहीं करता. Work harassment is obviously different. It's there. It's very much there. And if you ask me, yes, I've been harassed many times in life, and it has traumatized me. And I choose not to speak about it in detail, but I never refrain from the fact that I haven't been harassed, so that people know that it had happened to me. हाँ, मैं उसकी details में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये है, बिल्कुल है और change हो रहा है और अच्छी बात है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं. Calling out the culprit is करते हैं, हाँ, इस नहीं, फील्ड को बिल्कुल सब कि- जरा देखते बिल्कुल. हैं. लोगों करना ने चाहिए कॉल क्या? आउट किया है बिल्कुल. करना चाहिए. तो हमारे शो पर भी बहुत लेकिन सी मुझे young जो सबसे actors- सैड बात लगती है हमारे नेशन की, या हमारी भी कहीं तक एक माइंडसेट है कि whenever a woman comes forward, एक तो पहली बात ये है कि ये करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए कि आप आके किसी का नाम लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया. लेकिन वो जो एक सवाल आप पे आ जाता है कि ये अब क्यों बोल रही है, या हाँ, ये बिल्कुल इतने ऐसे टाइम ही। बाद क्यों, जो भी रीजंस थे आपके, जो भी Victim उस shaming हो इंसान जाती के है, reasons victim थे, या blaming हो उसका जाती है. ट्रॉमा था, या उसकी टाइम उसने जो भी लिया. सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड ब्लेम द विक्टिम. सो वी शुड बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए. बेस द स्टोरी. आई थिंक ये मुझे अच्छी नहीं लगती. अच्छा, ये अब हम जब इससे पहले आपके सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे तला अंजुम की, जी. जो नेपाल में उसने अपने कॉन्सर्ट में किया, भारत का फ्लैग जिस तरह उन्होंने लहराया और लहराते ही रहे, और फिर उन्होंने उसके- सोशल मीडिया पे पोस्ट social, भी किया हाँ, कि मैं ये करता नो रहूंगा, अपॉलॉजी, मुझे दोबारा मौका शेमलेस मिलेगा. एंड प्राउड. तो आप उस पे क्या कहोगे कि ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, और फिर भारत को लेके जो हमारे साथ वेल आई जस्ट हिस्ट्री और थिंक दैट ये प्रेजेंट जो है. टेंशन है हम दोनों मुल्कों में, वो हमेशा से रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी. It's a very big propaganda, politically driven. You cannot. This can never be. We've really, हमारे mindsets different हो गए हैं. हम दो अलग nations हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए. So I believe कि obviously when artists do things like that, sentiments हमारे hurt होते हैं. सबका patriotism जाग जाता है. And like, so I feel कि to many levels it's wrong to do something like that, and I don't support it. And I think you should at least show some respect for your fans, for their sentiments. बस इतना सा ख्याल रख लें तो बहुत है. बाकी आप करें जिसकी मर्जी, ज़्यादा आपने काम करना है. The world has become a global stage right now. It's very very difficult that not to collaborate with different worlds. True. ठीक है? और because of social media, everything has come together. You do that. जहाँ पे आपको फायदा भी, आप करें काम. But at least जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने की क्या ज़रूरत है? So that's my take on this. बिल्कुल नहीं, और वैसे तो काम करे, लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि एक हॉस्टाइल नेशन है, यानी हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे है. देखिए हॉस्टिलिटी तो हर जगह है. हॉस्टिलिटी ये तो एक सर्टन, अब मैं तो उसी माइंड फ्रेम से आती हूँ कि दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल एजेंडा. अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, राइट? So what we need to promote is हम हमेशा good ही लोगों promote को भी करते हैं. अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो और बात है, वो और बात है. लेकिन फ्लैग आ जाता है फिर आपका So I नेशनल understand, वो करने सेंटिमेंट्स की आपको जरूरत नहीं, मैं ये जरूरत कह रही हूँ. नहीं. हाँ, लेकिन और इतनी hostility, I देर think दुनिया में हर बंदा हर जगह एक सर्टन तबका होता है जो फैला रहे होते हैं, जो हर किस्म के एंटी फ्लैग बेयरर्स होते हैं, या व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आमना की बात से थोड़ा सा ये आमना ये नहीं कहना चाह रही है कि ये एक परसेप्शन है हर किसी का अपना देखने का जाविया है कि किस कौन चीज़ के लिहाज से? दुश्मन है, कौन जैसे हॉस्टाइल नेशन की मैंने बात की, तो वो तो एविडेंट सामने भारत को तो देखिए ये लेकर. नजरिया नहीं है. मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये नहीं, हर जैसे भारत की हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने भारत का फ्लैग ही लहराया, बिल्कुल वो नहीं तो करना भारत के चाहिए, तो इकदाम सामने हमारे, बिल्कुल तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना. बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ. लेकिन आप बात कर रहे थे हॉस्टिलिटी की, तो मैं ये कह रही थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह ही हाँ, होते हैं. लोग तो होते हैं. And everything is propaganda driven. As long as you choose not to say anything against anyone, or you choose not to hurt the sentiments of your own nation, I think it's fine. But wherever you think that there is a need to take a stand for your country, I mean, I would do that. So I'm not refraining from that I will not take a stand for my country. I will. But I will also not spread hate or take hate for any reason. सही ना वो ठीक है, आपसे कह रहे कि लेकिन hate monger. जिम्मेदारी